हेलो फ्रेंड्स मु हरीश आपन को स्वागत करछि ओडिया टेक अपडेट यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स आज संध्यार किछि मुख्य खबर ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु, चैनल को नुआ आस्ते चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित पाखर थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल ऊपर मध्ये क्लिक कर दियंतु, जेथरा कि जेतेबेले नया वीडियो अपलोड होबो आपन देखि पारबे सर्वप्रथमे। प्रथम खबर आसंता काली सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाइबो। सीबीएसई रो ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई results.nic.in एवं सरकार वेबसाइट results.gov.in रे एही परीक्षा फल उपलब्ध हेबो। ए नै सूचना दैछन्ती मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा फल जुलाई 15 तारिख सुधा प्रकाश पाइबो। तेबे निर्दिष्ट केउ समय फल प्रकाश पाइबो सीबीएसई पक्षरु कहा जाय नाही। परीक्षा फल cbse.nic.in एवं cbse result.nic.in रे देखि पारिबे। जुलाई 15 पूर्व दशम एवं द्वादशर फलाफल घोषणा करिबा पई पूर्व सीबीएसई पक्षरु कहा जायतिला। गतकाली द्वादश श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाइथिला। तेबे दशम फलाफल को नै अभिभावक माने चिंतारे थिले। बुधवार दशम श्रेणी परीक्षा फल पाइबो बोली मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ट्वीट करी सूचना दैछन्ती। तेबे रिजल्ट बाहरिबा समय ट्रैफिक जाम जोगु वेब पेज खोलि न पारे। एपरि परिस्थिति पई सीबीएसई विकल्प व्यवस्था करिछि। आपण 01124300699 किंबा 01128127030 नंबर रे कॉल करिवे। कॉल करिबा समय रे आपण को रोल नंबर एवं जन्म तारीख पचारिबे। यह मोबाइल ऐप रे मध्ये टाइप करी पठाइबा परे रिजल्ट मिली जिवो। नचेत उमंग ऐप सहाय्य रे मध्ये रिजल्ट पाइ पारि। यह व्यतीत मोबाइल मेसेज बॉक्स को जाई SE10 लिखि 12345678 किंबा 7738299899 को पठाई देई पारिबे। द्वितीय खबर जुलाई 22 पर भारत को पुणी फेरी पारे टिकटक। गत किछि दिन तले जातीय सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करथिबारु भारत सरकार लोकप्रिय टिकटक ऐप समेत 5090 ऐप चाइनीज ऐप को देश में बैन करथिले। ऐप गुड़िक बैन होगा पर केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय एक आवेदन उपरि 7090 प्रश्नर एक सूची पठाई। 3 सप्ताह मध्य यही सब प्रश्नर उत्तर देवा कहुई। जदि कौन सी ऐप यार जवाब न देवे ताहले से सब ऐप को सबुदिन भारत बैन कर दिया बोली कहुई। जुलाई 22 मध्य समस्त ऐप पचरा जाउथिबा 7090 प्रश्नर उत्तर पठाइबे। जुलाई 22 सुधा जदि कहीं जवाब न देवे ताहले सेमानकर ऊपर सबुदिन भारत बैन लगाइबो। तेबे 22 सुधा संतोषजनक उत्तर दे पारिले एहाको पुणी थरे भारत में कार्यक्षम हेबाकू अनुमति मिलिबो। यार अर्थ टिकटक भारत में पुणी थरे कार्यक्षम हेबार संभावना सृष्टि होईची। कारण पूर्वर अनेक थर टिकटक निजर पक्ष रखिथिला जे एही ऐप जरिया कौनसी तथ्य चोरी करा जाय नाही किंबा कौनसी सरकार को यह दिया जाय नाही। बयान होइतिबा ऐप गुड़िकर अभियोग ए संक्रांत रे चूड़ांत निष्पत्ति नेबाकू एक कमिटी गठन करा जायछि बोली मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। तृतीय खबर सेंट एंड्रयू विश्वविद्यालय छात्री को बलात्कार सोशल मीडिया पीड़िता अभियोग। दुनियार सबुठु पुराना एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय परिचय पाइथिबा सेंट एंड्रयू विश्वविद्यालय एवं चर्चा रे। एही विश्वविद्यालय एकाधिक छात्री को बलात्कार सहित यौन शोषण करा जाउथिबा अभियोग सामना को आसी। सोशल मीडिया पीड़िता माने निजर दुखद अनुभूति बखाणिबा परे विश्वविद्यालय यौन केलेंकारी पदारे पड़ी। सूचना अनुसार इंस्टाग्राम रे सेंट एंड्रयू सर्वाइवर नामर एक पेज खोला जाइथिला। एथिरे बहु छात्र छात्री निजर परिचय गोपन रखी निज सहित अतीत में घटिथिबा घटना संपर्क में उल्लेख करिसेंती। 12 रु अधिक छात्री बलात्कार शिकार होइथिबा कहिसेंती। वर्तमान सुधा 20 रु अधिक छात्री विश्वविद्यालय अध्ययन समय सामना करिथिबा तिक्त अनुभूति को उल्लेख करिसेंती। अनेक छात्री को विश्वविद्यालय कैंपस रे बलात्कार करा जिबा सहित मारपीट एवं यौन शोषण करा जाउथिबा सेमाने अभियोग करिसेंती। अभियोग सामना को आसिबा परे ए संपर्क में विश्वविद्यालय मुखपात्र कहते मामलार तदंत लगी इंस्टाग्राम रे जे पेज खोजती सहित जोगाजोग करा। प्रशासन छात्र छात्री मानकू सहायता करने लगी आग को आसी। पुलिस पक्षर मामलार तदंत आरंभ होईची। आगामी अधिवेशन यह बाध्यतामूलक कार्यक्रम आरंभ कर छात्र छात्री मानकू एपरी घटनार बर्तिबा लगी उपाय कहुआ व्यतीत से केउठी ए नहीं अभियोग करेंगे ताहा मध्य कहुब। अभियोग अमेरिकीय छात्र गोष्ठी नाम छात्री माने करथिबा अभियोग अनुसार यही घटना अमेरिकार एक छात्र गोष्ठी संपृक्त रही। आल्फा एप्सिलसन पाई नामक यही छात्र गोष्ठी उपरे पूर्वर भी एभली अभियोग होईछि।
ଆମେରିକାର ବି ଏହି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ଡଚେସ୍ ଅଫ୍ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଥରିନ୍ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷା ସହ ବିଭାଗୀୟ ସମୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଅଣାଯାଇପାରିଛି। ହେଲେ ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କେଜରି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଲୋକେ ମାନିଲେ ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ 1,13,740 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 19,017 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଏବଂ 91,312 ଲୋକ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଯାବତ୍ 3,411ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଞ୍ଚମ ଖବର, କରୋନା ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ବୀମା ପଲିସି। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟାମକ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀମା ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା କବଚ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ଲଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଛି। ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ 3.5 ମାସ ଏବଂ 6.5 ମାସ ଏବଂ 9.5 ମାସ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବୀମା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବୀମା ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ SBI ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ICICI ଲମ୍ବାର୍ଡ, HDFC ଏର୍ଗୋ, ମ୍ୟାକ୍ସ ବୁପା, ବଜାଜ ଆଲିଆନ୍ସ, ଭାରତୀ ଏକ୍ସା ଏବଂ ଟାଟା AIG ଭଳି କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଥରେ ଦେବାକୁ ହେବ ପ୍ରିମିୟମ୍। ଏଥିରେ ବୀମା ଅବଧି କ୍ଷୁଦ୍ର ମିଆଦୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସମାନ ରହିବ। ବଜାଜ ଆଲିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପଲିସି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରିମିୟମ୍ 747 ଟଙ୍କାରୁ 5,560 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରେ GST ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ରାଶି ପଲିସି ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବୟସ, ବୀମା ରାଶି, ପଲିସି ଅବଧି ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। HDFC ଏର୍ଗୋ ମୁତାବକ କୋଭିଡ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରୋଡ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ, 14 ଦିନ ଲାଗି ଦେଖାରଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ। ଏହା ବାଦ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ହୋମିଓପାଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପ ବୀମା କଭର ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଖବର, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କହିଛି କି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ବିପଦ ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ନୂଆପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଟେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଞ୍ଜୁସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ